اس حوالے سے کیا کہیے گا کہ نئی دلی کشمیر گیٹ کے اوپر تقریباً 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کا جلوس نکلتا ہے، سڈنی میں مین سڈنی کے اندر جو ہے ڈاؤن ٹاؤن سڈنی کے اندر جلوس نکلتا ہے، سینٹرل لنڈن کے اندر جلوس نکلتا ہے، نیو یارک ٹرفیلگر اسکوائر کے اوپر جلوس نکلتا ہے. جلوس از آلموسٹ ان آل آف دا مسلمز اینڈ نان مسلم کنٹریز دیٹ دے آر کمنگ آؤٹ. یہ بتائیں کہ کیا ڈی اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی چیز بتائی ہے، کچھ کہا ہے کہ جی یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے ان فارم آف اے کہ پہلے ڈی مورلائزیشن ہو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، ان فارم آف بی دیٹ پھر ان کی جو ہے ڈفرینٹ فارم آف ڈی اسٹیبلائزیشن میں جو ہے ان کو ڈی مورلائز کیا جائے اور پھر آہستہ آہستہ سچویشن کو شام کی طرف دھکیل دیا جائے. کیا اس حوالے سے آپ نے ارباب اختیار کو بھی یہ باور کروایا ہے، یہ انہیں بتایا ہے کہ اٹس ناٹ اے نیو تھنگ، مطلب یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے جو کہ ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ جی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بتاؤں. I would like to speak this point. Actually, if you want to see, it's just Raja Bazaar. If you want to see, it's Rawalpindi. If you want to see, it's Punjab. But if you see on a larger scale, it's a universal conspiracy against Muslims and Muslim states. If you see different places, they've been trying to make Shia and Sunni fight. Whereas, Alhamdulillah Rabbil Alameen, there are many Sunni brothers standing over here. We can prove that there is no Shia or Sunni problem, as Allama himself had announced. Problem is that some people cannot bear this good relation between Muslims. They become ummat wahida. So they started this fight in Iraq, they started this fight in Lebanon, they started this fight in Iraq, and they want to bring it in Iran also, and they want to bring it in Pakistan. What is the way? This is one of the easiest way. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah subhanahu wa ta'ala has saved our dear land. But if the government keeps silent like this or takes one side of the picture, then be sure it's not going to be years, it's not going to be months, it's going to be weeks when we will be in Syria. Just like Syria, the news reporters will be giving, and God forbid any such thing happens. Again, I will tell everyone that remember, this is a situation where the Pakistan, Muslim Ummah and Muslims are at stake. Choice is yours. And another question has been given in written to me, that people have said that 9th and 10th, yesterday on the television someone has said 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी को कैंसिल करने के सिलसिले में एक नाम निहाद मौलवी ने, जिसके खिलाफ कितनी FIR हैं और जिसके खिलाफ जंग में क्या क्या हुआ है, और बाद मीडिया वालों ने उनको बुलाया, वो कहते हैं 9 और 10 तारीख की छुट्टियों को मंसूख करो. नवासे रसूल की याद में जो 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी होती है उसका मना करता है, लेकिन साहबी रसूल के नाम पे पहली मुहर्रम की छुट्टी का तकाजा पूरे कराची में बैनर लगाया हुआ है. यानी कि आप चाहते क्या हो कि 9 और 10 की छुट्टी मंसूख? अगर देखिए मैं कहता हूँ उसूल ये बनाए, उसूल ये बनाए, सऊदी अरब में जो अमल अंजाम पाता हो पाकिस्तान में भी वो वाला करो. बाकी अहले सुन्नत तो आजाद है, मैं उनको कुछ नहीं कहता, इसलिए कि हमारे वो करो. सऊदी अरब में जो होता है वो यहाँ मनाए, ईरान में, इराक में, लेबनान में जो शिया करते हैं वो हम यहाँ पर करते हैं. इसलिए एक नई चीज को बीच में डालती जिसको वो खुद भी कबूल नहीं करते, पाकिस्तान में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश न करें. और मीडिया वाले भाई मुतारा, इस मुल्क की अहमियत को समझिए. अल्लाह ताला की नेमत है पाकिस्तान. खुदा न खास्ता ये आहिस्ता आहिस्ता झगड़े बढ़ाए गए तो एक दिन आप हमारे और हम आपके गले अल्लाह न करे काटने की सूरत में हाल में आ जाएंगे और फिर दुनिया में कहीं जगह नहीं.